Gimme, 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 gimme. Guys, pagkain niyo, may malaking pa premyo nag-aantay sa'yo! Ang tip-on. Ang tip-on ba? Nag-dance ka, be? Nag-dance ka? Gimme, 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 gimme. Giyomi, giyomi. Ding, dang, 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 Nico. Nico. Gusto ko yung mga ganyang seductive moves eh. Gagaling ha? Ito na ang ating istorya bilang magkatang i-Wolverine Moko ang nakaraan. Masayang nagbukas ng negosyo ang mag-asawang Mark Logan at Lindsay Logan. Pati ang Gimme, 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 gimme. Ay, nako, bebe.